Good morning, Satigan. Welcome back to the Moila channel. Aji moi pishi ekta important video ekta lorina ahi ase. Idu kila opore ase gole. Yate amian idu CBI bank finance pra gari kinaga olabo. Idu la opore mo olop kobo. Idu ki ase gole idu commercial gari de. Je moi bi khud nije bi ekta loi ase commercial gari idu cha laga pata khan bukhibo gane. To Satigan inaga ase ki amian la nije jaga te idu CBI bank ase de. To idu public laga welfare nimide aha ase. To itu laga bank laga faida to amihan uthabo lage. तो इतु बैंक लगा फायदा उठाव गले आमी हान पे तो बैंक लगा प्रोसेसिंग किना करे तो अलप जानिबो लागे तो इतिया मोला माइकीला नाम बा ओलाय आसे दे हलबे गारंटर तो মই আছে तो इतिया माइकी बे तो लोन लबो तामदे की डॉक्यूमेंट दिसे इतो आन अलप कवरे आमी आनगी तो फर्स्ट नंबर 1 दे लइसे आधार कार्ड नंबर 2 दे लइसे पान कार्ड नंबर 3 दे लइसे ट्रेड लाइसेंस तो इतो ट्रेड लाइसेंस की আছে गले तो इतिया आपनि की लगा ट्रेड करि আছে माने की ला बिजनेस करि আছে इता दुकान ला होली भी या अपनी चाह बुखियोले लगा इना कोना तो इता माइकी बतो इतो टी लिप्स खाने लइसे तो इतो टी लिप्स कोना इतो एकटा ट्रेड लाइसेंस बनाय इतो तो एडीसी ऑफिस ते बनाय दे इतो बिषय नंबर 4 दे আছে कमर्शियल लाइसेंस तो की আছে बोले तो कमर्शियल गाड़ी चला खान इतो लाते लाइसेंस एकटा राखे ने सपोज ड्राइविंग लाइसेंस हिना इना ना तो इतो আছে नंबर 4 दे नंबर 5 दे আছে एफिडेविट तो 5 टा कॉपी लागे रे सतियन तो इतो 5 टा कॉपी तो 20 ला होले होबो 50 ला होले होबो इतु बिसिते 6 नम्बर दे আছে एकाउंट होल्डर ताइतु इतु गाड़ी ओलावले मानु तो एकाउंट থাকিবो লাগে सीबीआई किले इतु एकाउंट पाय ताइला ट्रांजैक्शन होले से सब पर मान इतु एकाउंट पाय ताइला ईएमआई काटिबो লাগে इतु आने ताइला एकाउंट तो तारा থাকিবो লাগে इतु बिसि सेकेंड पॉइंट दे আছে इतु गारंटर तो মই আছে माने माइकीला गारंटर काने तो মই लइसे तो गारंटर लगा की डॉक्यूमेंट लागे बोले तो पान कार्ड नंबर 2 आधार कार्ड नंबर 3 जॉब आईडी तो सपोज इते कुनबा के जॉब नाथाका मानु पे तो एप्लाई करिबले आसे गुलो तो ताइला इनकम टैक्स इतु खान पि दिबो पारे মই मैनेजर के होदार हमने मैनेजर पे ना कुछि दे इतु जॉब आईडी ला जागाते इतु सर्विस नकरा मानु पे ना एप्लाई करिसे तो की होबो करम ताहान बा एना जवाब दिसे इतु बिसिदे अकाउंट होल्डर होबो लागे अकाउंट ना থাকিলে बि कोदो होले बि থাকিলে बिसि पाल एतु खान सब डॉक्यूमेंट जमा करा बिसिदे की আছে बैंक बा एकटा प्रोजेक्ट बनाय रे इतु डीलर ते মই किमान दिबो लागे ईएमआई की आबो तो पूरा प्रोजेक्ट एकटा बनाबो इतु बिसिदे जियोटेक फोटो खिचिबो तो इते मोइला माइकी बोला है चा बागान ला अगेंस्ट तो बैंक स्टाफ मानु आइबो आइना एकटा फोटो खिचिबो खोडे मोइ माइकी दादुदा इतु बिसिदे इतु चा बागान जायना आरो बि इतु चा बागान बि लइना बैंक स्टाफ मोइला माइकी इनागा फोटो दुइटा इनागा से तो सातिगान इतु पीसी केसेस खान बि हुनी আছে दिखि আছে कि दूसरा स्टेट दूसरा जगह ते इतु गाड़ी लइना आमी हम तो कुनबा लगा नाम दे इंस्टॉलमेंट दे लोगो आमी हम तो पेमेंट तो सब क्लियर करिसे आमी ना साइड पर होले बि तहान पे तो जागाते ठीक ना पहुंचागिना इनागा एरेस्ट करि लवा इतु खान हिना बि पिसि दिगिसे दे इतु कारणे इते आमी हला निजे जागाते बैंक আছে इतु ईएमआई ठीक ठाक लोन तेराय থাকিছে बोले तो एको प्रॉब्लम নাই आपनिला बिजनेस बि फाल होबो आपनिला फ्यूचर बि राइट होबो आरो इते आहेबोलेला मानु खान काने बि रास्ता सब खुलिना पाबो आरो इतु लवा बिसिते ईएमआई तो किमान আছে इतु আপনি কিনাগা হলে বি আপনি ইতু তেরাবো লাগে হইলে আমি সব কানে রাস্তা বি ক্লিয়ার হবো মানে ইতু বি জানাই দি আছে আর পারাতাক ইতু তো শেয়ার করিবি কিলে কোনবা লবলে মন যোৱা খান প্রসেস কিনা করে কিনাগা ভালবা না জানি না বুঝা খান থাকিছে বলিবি মইকে ডাইরেক্ট কন্টাক্ট করব পারে নহলে বা আপনি হান বলা কমেন্ট সেকশন দে পুরো কমেন্টস দিবি জানাই দি আছে ওকে থ্যাংক ইউ তো ইতিয়া আমি গান ডিলার পৌঁছিছে itu tuh kota sih boleh PB Hospital logo klub akhir jana left side deh RD Automobile School ini mana sundur gari sih ada itu kan tuh auto kan bi rakina sih itu battery wala itu kan nah itu sih 407 এতিয়া ইয়াতে ষ্টাফ একজন বা মেলা গাড়ীটো ফিটিং কৰিছে অলপ কি পাৰ্টছ পাবলৈ আছে video
Lang thân ngân ạ. অলপ আহিবি এনেকুৱা আছে দেই নতুন ঘূৰি ওলাই যা কি বাকী আছে সংগী নাপাওঁ ইতিমা মানে সংগীত সংগীত সেইটো টেংকিটো আছে টেংকিটো আছে নাই টেংকিটো আছে এইটো ৰ'ব আপোনাৰ মই কৈ ল'ম এইখিনি কাম কণ্টক কন্যাক চিনি পাব আপুনি চিনি পাব কণ্টক কন্যা আমাৰ একদম ঘৰুৱা ৰিলেশ্যন ক'ত যাব হা বুজু তাক লৈ কিমান ল'ব হয় আইয়া হেণ্ডেল বি হেণ্ডেল চাবি আমি খান বা ল'বলৈতো এইটো আছে গাড়ীটো মাহিন্দ্ৰা মেক্স পিকআপ 1.7 এতিয়া ঠিক এইটো নাইটং লগা ককাই এটাবি লগ পাইছে তাহান মহন লাগি আইনা থাকিছে তাহানকে ফ্ৰেছ দিয়ে এটাকে চাবি আৰু এইটো হান অনুভৱ কৰি আছে মাৰিলে এতিয়াতো মহনলাৰ টাৰ্ণ তো এতিয়া মহিলা মাইকীকে গামোচা চাবি জোহান দি আছে দেই তো আপুনি কিমান বা লৈছো গাড়ীটো ডাউন পেমেন্টটো হলে 3 লাখ দিছো মই আচ্ছা তো আজি খুশি পাইছে না পোৱা নাই গাড়ী লোৱাটো খুশি পাইছো এতিয়া কি কৰিব না ভাবনা আছে আপুনি গাড়ী লোৱাৰ পিছত কি কৰিব কি পাব সব কৰিব হয় ভাল আছে দেই